गुजरांवाला का एक हिंदू खानदान अपनी 16 साल की जवान लड़की को मार कर कोई नशावर अद्वियात खिला के तो पाकिस्तानी घर में छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया चले गए। उसके बाद जब ये फैमिली यहाँ से चली गई तो वो लड़की जिंदा हो गई। फिर उस लड़की के साथ क्या हुआ, अच्छा ये मैंने कुछ महीने पहले स्टोरी सुनाई थी, लेकिन पंजाबी ज़बान की स्टोरी थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी स्टोरी बहुत अच्छी है, सुनने वाली है, लेकिन हमें समझ नहीं आई। तो आज उसको रिफ्रेश करके मैं आपको सुनाने लगा हूँ एक सच्चा वाक़या कि जी कैसे एक हिंदू ख़ानदान की लड़की सिर्फ इसलिए पाकिस्तान रह गई कि उसके पेरेंट्स ने कहा कि अगर ये हमारे साथ जाएगी तो हो सकता है रास्ते में जत्थे जो है ना वो इस लड़की को अगवा कर ले और ज़्यादती करें या जैसे भी है, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, अपने हाथों से इसको मार देते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कुछ अद्वियात ली, जो भी मतलब नशावर चीज़ें थी, उसको किसी चीज़ में मिला के खिलाती। वो लड़की इतनी बेहोश होगी कि ऐसे जैसे वो मर गई है। लेकिन ये ख़ानदान उसी रात जो है ना दूसरे जो हिंदू सिख थे उनके साथ ही बॉर्डर की तरफ यानी कैंप की तरफ चला गया। बॉर्डर तो अभी 2-4 दिन तक इन्होंने पहुंचना था, लेकिन कैंप की तरफ चले गए। जब चले गए तो शाम के रात का जो ना ये तकरीबन मगरब का टाइम था, लेकिन इनके जाने से तकरीबन 3 घंटे बाद ही उस गली से 2 लड़कियां उसी की जिस तरह हम एज आप कह सकते हैं, एज क्ला जो है ना वो उसके सहेलियां आप कह लें, वो वहां से गुजरी तो उन्हें कुछ किसी चीज़ के रोने की आवाज़ आई, किसी लड़की के कराहने की आवाज़ आई। तो उन्होंने ना जो खिड़की थी ना लकड़ी की, वहां से थोड़ा सा ऊपर होके तो उसको ऐसे खोल के लकड़ी के जो दरवाज़ा तो देखा, तो अंदर है जो है ना इनकी जो सहेली हिंदू लड़की थी वो उल्टियां कर रही थी और फर्श पर लेटी हुई थी और ऊंची ऊंची करा रही थी कि मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ, मैं ये वो। उन्होंने फौरी तौर पर दोनों लड़कियों ने अपने घर जाके बताया कि जिस तरह फलां फलां जो हिंदू खानदान चला गया था आज सुबह, उनकी लड़की जो है ना वो उल्टियां कर रही है और वो अंदर है कमरे के। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, वो तो सारा खानदान यहाँ से चला गया है। लेकिन खबर ऐसी थी कि वो फौरी तौर पर भागते हुए उनके जो मर्द खवातीन वो आई, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। नहीं, उन्होंने फौरी तौर पर जो है ना वो जो नंबरदार था गांव का उसको बताया कि भाईजान ये चक्कर है। नंबरदार ने कहा कि ठीक है, जान बचानी सबसे ज़रूरी है, तो इसका आप दरवाज़ा तोड़ दो। दरवाज़ा तोड़ा, फौरी तौर पर अंदर गए। वो लड़की बड़ी बेहाल थी, एक हकीम था उसके पास ले गए, उसने कोई दवाई वगैरह दी। लेकिन उसने ये कहा कि ख़तरे की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो जहरीला मादा था वो इसने जो उल्टियाँ वगैरह की हैं उसके ज़रिए वो बाहर निकल गया है। तो अब ये लड़की जो है ना वो ख़तरे वाली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। उस लड़की को नंबरदार को कहा कि जनाब आप अपने पास रख लें, ताकि हो सकता है कि इनकी हम फैमिली जो इंडिया चली गई है उसको तलाश करें और ये लड़की उनके हवाले कर दें। ना तो उस लड़की को मज़हब चेंज के लिए कहा गया, हिंदू ही रही, ना ही उसकी कहीं शादी करवाई गई, बिल्कुल एज इट इज़। उस वक्त 14, 15, 16 ये जो साल की लड़की है इनकी शादी हो जाती थी। मतलब है कि जल्द शादी होने का रवाज था उन दिनों उस वक्त। उसके बाद ये होता है कि ये लड़की जो है ना ये रहना शुरू कर देती है। बड़ी मुसीबत बन गई, ना कोई अता पता कि ये जो हिंदू खानदान है पाकिस्तान छोड़कर कहाँ गया है, किस हाल में है। ना उनको पता कि हमारी बेटी जो पाकिस्तान रह गई थी वो तो जिंदा हो गई है। चले वक्त गुजरता गया, लड़की जो है ना वो लंबरदार मुसलमान के घर में ही रही। अच्छा होता यह है बाद में कि वो जो होता है ना नंबरदार, वो उसको लोग कहते हैं कि आप ना इसको अपने बेटे के साथ शादी, इसको मुस्लिम करो और शादी करवा दो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं आखिरी दम तक इस लड़की के जो पेरेंट्स हैं ना उनको तलाश करूंगा और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ महीने गुजरे तो उस लड़की के जो पेरेंट्स हैं ना वो आ गए। उस वक्त जो है ना बॉर्डर वो जस्ट की कहते ने बुत्तियां ही सन, है छोटे छोटे जो लगाए गए थे निशानात, पक्की दीवार या जंगला नहीं था। तो उसके पेरेंट्स जो है ना दिन रात, उनकी इकलौती बेटी थी, बहुत अमीर थे, तो खत्री खानदान था। उन्होंने आके जब देखा उस गांव में, अपने घर के पास गए, दरवाजे टूटे हुए थे, अंदर अभी कोई भी नहीं रह रहा था। दीवारों को पकड़ पकड़ के अंदर जिस कमरे में अपनी बेटी को वो मार के अपनी तरफ से मार के छोड़ गए थे, रो रहे थे दोनों मियाँ बीवी, साथ उनके एक और भी जवान आदमी था। गांव वालों को पता चल गया, वो वहां आ गए और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो अभी कुछ महीने पहले वही जो हिंदू खानदान यहाँ से गया है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा कि इसलिए रो रहे हैं कि हमारी बेटी जवान, हम उसको मार के गए थे अपने हाथों से, और आप लोगों ने पता नहीं कहाँ उसको जलाया होगा, दफनाया होगा, क्या किया होगा। तो बड़ी याद आ रही है, हम अपनी बेटी की जो है ना वो आए हैं वो जगह देखने के लिए जहाँ अपने हाथों से उसको मारा था। गांव वालों ने कहा कि अगर हम आपको कहें
کہ آپ کی بیٹی مری نہیں وہ زندہ ہے. اچھا یہ فیملی جو ہے نا تھوڑی سی اٹینٹیو ہو گئی, جذباتی ہو گئی. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ساری سٹوری سنا دی کہ جو ہی آپ گئے تھے کچھ گھنٹوں بعد لڑکی کو ہوش آ گیا, اس نے الٹیاں کی اور وہ بچ گئی اور آج بھی اسی گاؤں میں ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے فوری طور پر لڑکی سے ملنا ہے. چلیں ان کو ایک بیٹھک میں بٹھایا گیا. اس لڑکی کے کہا کہ ہندوستان سے آپ کے ماں باپ آئے ہیں. اچھا لڑکی جوان تھی, وہ کون سی بچی تھی 2-4 سال کی کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ماں باپ. وہ لڑکی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں ملنا, میں نے اپنی ماں باپ سے نہیں ملنا. اس لیے نہیں ملنا کہ وہ میرے ماں باپ ہوتے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے نہ مارتے. تو اب میں ایسے ماں باپ کا جو چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی. بڑا انہوں نے سمجھایا گاؤں والوں نے, گاؤں کی بیبیاں, لیکن یہ لڑکی آ گئی, رونا دھونا شروع. لڑکی بھی رو رہی, ماں بھی رو رہی ہے, باپ بھی رو رہا ہے اور بار بار اپنے آنسو پوچھ رہے ہیں. کیا ماحول ہوتا ہوگا اس وقت, آپ جسٹ امیجن کریں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ گاؤں والے کہتے ہیں, یعنی کہ نمبردار اور جو باقی وہاں پہ پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے نا اب آپ اپنے ساتھ لے جائیں. اس کا ماں باپ بھی کہتا ہے کہ نہیں, یہ اب لڑکی تو ہماری تھی لیکن جو ہماری لڑکی تھی وہ ہم نے مار دی ہے, یہ آپ لوگوں نے بچا لی ہے, تو آپ لوگ ہی اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, شادی کریں, مسلم کریں, جو بھی کریں, وہ آپ لوگ ہی کریں اس کے ساتھ. اب ہمارا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اس کو کیسے بیٹی کہیں. لڑکی نے بھی کہا کہ جی میں نے نہیں جانا, جو مرضی کر لو, میں نہیں جاؤں گی, بھارت نہیں جاؤں گی. پھر انہوں نے بڑی مصیبت بن گئی. کافی دیر بحث مباحثے کے بعد وہ ایگری ہو گیا. لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے میں جاتی, وہ لڑکی لے کے چلے گی. دوستو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ جن میں کچھ رپورٹ ہو چکے ہیں, یعنی کہ کچھ لوگوں نے وہ واقعات منظر عام پر آ کے بتا دیے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو بزرگ اپنے سینوں میں دبا کے دنیا سے چلے گئے ہیں. دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. انڈیا میں جو ہندو سکھ ہیں پرانے بابے, یا پاکستان میں پرانے بابے, نئی نسل کو تو اب زیادہ پتہ ہی نہیں ہے نا. جو پرانے بابے تھے اب وہ نہیں ہیں, لیکن ان کے دلوں میں جو راز تھے, جو انہوں نے ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے, بہت سارے ایسے مائیاں بابے ہیں جن کو ہم پوچھتے بھی ہیں تو وہ نہیں بتاتے. کہتے ہیں پتر یہ ٹاپک نہ چھیڑو, ہم نہیں بات کرنا چاہتے اس ٹاپک پہ. سچے ہیں, وہ اپنا ماضی کے زخم جو ہے نا وہ ابھی تازہ ہے, لیکن ان کو مزید تازہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہم تک پہنچتے ہیں, جیسے بھی پہنچتے ہیں, ہم ان کو رپورٹ کریں, حصہ بنائیں تاریخ کا, تاکہ کل کو پتہ چل سکے کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی 1947 کی, پاکستان ایک الگ وطن بنا تھا, تو اس دوران جو مہاجرین تھے دونوں طرف کے, ایک ملک سے دوسرے ملک میں, تو اس وقت کتنا ظلم ہوا تھا, کتنی پرابلمز آئی تھی, کتنے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے, پراپرٹی چھوڑی, بزنس چھوڑے, اور پتہ نہیں کہاں جانا ہے, کوئی آئیڈیا نہیں تھا. دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں, ان کو بنانے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جا سکے کہ جو ماضی میں ہو چکا وہ اب ماضی کا حصہ ہے. اب ہم سب صرف یہ واقعہ سن کر امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا دردناک ماحول ہمارے بزرگوں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. اللہ حافظ.